Balitang Espesyal. Okay, karon sa ato balitang espesyal sa pagkikila dog meat soup, no? Di ka nilang soup. Itangnig sa North Korea tungod sa grabe nga kainit. North Korea ni basig wag ka sila ko nito, no? Mga iro man lang. Sana ilam niya. Ako mamang kuhan. O inaon mga kahigilan ang report. Ni Katropang Raybags. Katropang Raybags, good morning! Good morning! Gitaniyag sa North Korea mga tropa ang dog meat soup o ginseng both isip mga home remedy batok sa grabe kainit nga miigo sa Korean Peninsula. Suma sa state media, miabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa North Korea. Samtang sa South Korea, adunay 23 ka namatay nga giasoy nga may kalabutan sa heat wave. Usa ka doktor nga gikonsulta sa state run mingon nga ang dog soap mamahimo kuno ning makatabang sa nutritional supplementation atol sa record heat. Girekomenda usab sa Korean Central New Agency kun KCNA ang samgiatang usa kini kasabaw nga adunay manok nga gisudlan og glutinous rice, dates og ginseng. Gidayeg usab sa KCNA makatropa ang kining ginseng gikan sa kaisong tungod kay giingong medicinal effect niini. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga igala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit gyud si misis magabi. Turbo safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa yes to health 30 minutos sa lipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybags alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.